আমি আমার রাজ্যের মধ্যে শান্তি দেবো, শান্তি, যাতে আমার রাজ্যবাসী শান্তিভাবে বসবাস করতে পারে, শান্তি মতে দুটা ভাত পেটের মধ্যে নাই সেই দंफानो बुबाग्रा नामा हामजांनाय सन्जय मानि न नाय से फानो बुबाग्रा नामा हामजांनाय असिराम न नाय से फानो एकमात्र न थानसानि बिसिंतै न खा थानसा मांनाय महाराष्ट्र हामजां माने बिसिंतै महाराष्ट्र सोबानानि बिसिं जों नतुन बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल माथोराव जालायजाक चिनी मास गैदरिंग नि उलो बुमरा छोरा विलेज कमिटी থেকে 22 फैमिली नि 56 वोटर्स এবং বীরগঞ্জ তেইবো আমচাইনি তেই প্রায় 10 फैमिली नि वोटर्स मिली हुई टोटल 32 फैमिलीज नि 90 वोटर्स BJP IPFT याकारे তিনি টিপ্রা মথা অপেক্ষা এবং বলছিনি তাকুতে বুকুক সঙ্গ লামজাকনানি বাগে অরতঙ্গ ডলিরিয়ান যিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হাসিরাম রিয়াং তঙ্গ যিনি ফর্মার এমএলএ পূর্বমোহন ত্রিপুরা যিনি লিডার সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা অম্বা উচ্চয় এই হিরণময় ত্রিপুরা को संदक जोंरो चिनि अक कताल फैनाय ताकुते बुक संग लामजाक सना बागि दङ टिप्रा मथा आयुगथु।